So this is our speaker, and let's open it. Okay, केही पनि छैन त्यस्तो फाल्तु कुराहरू, राइट। यहाँ चाहिँ त्यही यसको बारेमा लेखेको छ हैन, रेसिपिएन्ट गणेश गौतम, या सो त्यति हो। एन्ड दिस इज आवर प्रोडक्ट, ओके। ओपन भाइ, ओके। यो पड्काउनु चाहिँ सही मजा आउँछ, सही। Okay, let's okay, so let's open our product. Wow, so nice, right? So अब यसलाई चाहिँ सही खोलेपछि यो एउटा केबल आउँदो रहेछ हैन, टाइप सी नै हो र हैन? टाइप सी हैन, यो अर्कै के भन्छ, USB 4 भन्छ कि के भन्छ के, यो वाला हो, टाइप सी हैन, ओके। अनि यो एउटा म्यानुअल आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो एउटा किरिङ भन्छ सायद, किरिङ, ओके। यस चाहिँ यहाँ झुन्डाउने भनेर यसलाई एकछिन यहाँ तल राख। यो चाहिँ कस्तो छ अहिले म भन्छु हैन, यसलाई यहाँ राख्नु सुरु, ओके। यप, यसरी यो झुन्डाएर हिँड्नु मिल्छ भनेर हैन। एन्ड दिस इज आवर स्पिकर, खतरा हेभी छ है, हेभी, दामी हेभी छ, ओके। एकदम नाइस छ, नाइस टु सी। पोर्टेबल के, एकदम पोर्टेबल छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ जहिले नि यतापट्टि हालेर यसरी चेन लगाउने हो, ओके। यो के हो, यो के टाँसेर रहेछ उकाइदियो, ओके। सो लेट्स कनेक्ट दिस, ओके। कनेक्ट गरौँ। कनेक्ट गर्न चाहिँ यहाँ अठाउनु पर्छ एकचोटि हैन। कसरी त नि लाउन गर्छ, या होल्ड गरिराख्यो भने अन हुँदो रहेछ हैन। अब चाहिँ आइएम कनेक्टिङ विथ माई फोन। दामी छ डिजाइन चाहिँ हैन। सो कनेक्ट नि एकैछिनमा भइहाल्यो। यप, कनेक्ट भएपछि चाहिँ यस्तो आउँछ साउन्ड। लेट्स प्ले सम म्युजिक, ओके। Wait a minute. Who are you? NEFFEX, NEFX, RET, retreat. ओके, यो चाहिँ एकदम सुस्तो साउन्ड हो हैन। यसलाई फुल गरेपछि यहाँबाट चाहिँ साउन्ड वाउ, अलरेडी सही सुन्ने। Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. अलरेडी बवाल सुन्ने, अझ यहाँभित्र राखेपछि अझ बेस आउँछ क्या यसको हैन। सो यहाँ राखेर अनि टक्क चेन लगाइदिउँ। एन्ड अब प्ले गर्छु है म। It's kill or get eat and get buried with the seeds, but that makes me feel free. Hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing. Okay, म बीट बजाउँछु है। बीट
Drop free. This is Rick Swap Production. Wow. Product is awesome, right? So happy to say. Okay, अब चाहिँ यसको होइन 1 month later वाला पनि म बनाउँछु. ओके, के भन्छ To cruise around with dreams of being nobody really cared. I'm in a place where I'm so the big screen. Anyone who did anything took a big swing. Big dreams lead to big things. The big swings lead to big rings. Championships on the big screen. Anyone who did anything took a big swing.